'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one. वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा दोस्तों डोंगरगढ़ के बेहद ही खूबसूरत वाटरफॉल के पास, जिसका नाम है कौहा पानी वाटरफॉल। मेरे साथ मेरे दो दोस्त लोग भी जा रहे हैं। एक है नागेश श्रीवास्तव और ये है ठेकेदार। भैया नाम बताओ अपने। भागवत राम निर्मलकर। ये दोनों आज मेरे साथ इस वाटरफॉल के पास जाएंगे। दोस्तों ये वाटरफॉल पूरी तरह से बरसाती वाटरफॉल है। ये बरसात के सीजन में ही आपको देखने को मिलेगा। एंजॉय करेंगे तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करेगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उस खूबसूरत वाटरफॉल के पास। वीडियो पर बने रहिएगा। Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. ये डोंगरगढ़ के बहुत ही करीब एक छोटा सा गाँव है। Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can say that. I'm the same dude, God has come up from the basement. काफी खूबसूरत वाटरफॉल है, इसलिए दोस्तों मैं आपको फिर से आपको वहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। और भैया लोग भी फर्स्ट टाइम आज इस वाटरफॉल में जा रहे हैं। चलिए वीडियो को बने रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नज़ारे देखिए गाइस, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर। ये देखिए लाजवाब यहाँ पर चीज होती है और अल्टीमेट नज़ारे हैं दोस्तों यहाँ पर से। यहाँ से दो रास्ते दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है बाइक जिस तरफ से जा रही है आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। उसके बाद आगे बढ़ के निकलना है दोस्तों यहाँ पर से। और देखिए खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर से। रोड कंडीशन आपको नजर आई रहा होगा दोस्तों। पूरी तरह से यहाँ पर ऑफ रोडिंग है। तो बाइक यहाँ पर दोस्तों आपको समझ के चलाइएगा जब भी आइएगा। और इस वाटरफॉल में आने के लिए दोस्तों आप अकेले बिल्कुल ना आए, तो इन लोगों के साथ यहाँ पर जरूर आइएगा। और खासतौर पर जो अनजान है, जो पहली बार इस वाटरफॉल में जा रहे हैं, उन लोगों के साथ एक गाइड लेकर जरूर चलिएगा दोस्तों। क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ही अंदर में है, जंगल के और पहाड़ के ऊपर में है। तो काफी लोग यहाँ पर जाने पर रास्ता भटक जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहुँचेंगे आप, यहाँ पर मिलेगा और आगे बढ़ती हुए फिर करते हैं दोस्तों। आपको वाटरफॉल थोड़ी देर तक जब बारिश होते रहेगी तो इस वाटरफॉल में मत आइएगा, यानी कि बाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पर फिसलती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन रहती है यहाँ पर पहुँचने के लिए, इसलिए आप जब भी आएगा बहुत ही संभल के साथ आइएगा। तो ये देखिए मेरी बाइक दे चुकी है, मैं इसको उठाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। But my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. चलिए आगे बढ़ते हैं और वाटरफॉल के पास आपको लेकर के चलता हूँ। रोड है बाइक जैसे जैसे यहाँ पर आगे बढ़ रही है दोस्तों, तो आप बहुत कोशिश करिएगा कि आप बाइक में ही आइएगा। कार वगैरह में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर कार और बाइक रोड का आपको मजा लेना है तो बाइक में ही आइएगा।
बहुत ही कम दूरी बची हुई है वाटरफॉल में। तो वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। बाइक राइड आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जहाँ तक बाइक जा सकती है हम बाइक को ले जाएंगे। उसके बाद बाइक खड़े करने के बाद कुछ दूर तक पैदल भी चलना पड़ सकता है। गैस बाइक हम लोग ने वहाँ पर रख दी है और सामने ही वाटरफॉल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वाटरफॉल में। Can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking ये देखिए वाटरफॉल के करीब पहुंच चुके हैं। तो देखिए खूबसूरत वाटरफॉल यहाँ पर और यहाँ देखिए ऊपर में आपको वाटरफॉल मिलेगा। कोशिश करूँगा दोस्तों वहाँ पे पहुँचने की। बाकी भैया लोग पहुँच चुके हैं वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लग रहा भाई गुड्डू भाई? बहुत अच्छा। हाँ एकदम मजबूत। कितना ऊपर वाटरफॉल है, वहां से गिर रहा है ये पानी। तो भाई नहाने का मन कर रहा है क्या? अरे बिल्कुल नहाएंगे। नहाएंगे क्या? तो ठेकेदार नहाएंगे क्या? अरे वाह गजब। Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, so तो गैस ये इस वाटरफॉल में हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो गई है। इसलिए देखिए यहाँ पर का नज़ारा आपको पूरा भीगा हुआ नज़र आ रहा है। तो बहुत तेज़ बारिश यहाँ पर अभी हुई है और जैसे तैसे दोस्तों यहाँ पर का वीडियो मैं तो बना तो लिया हूँ, लेकिन थोड़ा देर और रुकने की यहाँ पर इच्छा थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आने का मौका मिले तो और आपको अच्छे से यहाँ पर का नज़ारा दिखाऊँगा। बाकी शाम भी हो चुकी है, लगभग 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। तो जल्दी से यहाँ पर से अब रवाना होते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों खूब ज़ोर से यहाँ पर बारिश हो चुकी है, भैया लोग भी पूरे गीले हो चुके हैं। ये देखिए कैसा लगा गुड्डू भाई यहाँ पर का वाटरफॉल? मजा आ रहा। हाँ बहुत ही अच्छा। हाँ, लोगों के लिए क्या बोलोगे? अरे एक बार जरूर देखने आए। हाँ बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। अच्छा, एकदम। तो इस वाटरफॉल पर दोस्तों आप ज़रूर आइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए और फ्रेश ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। वीडियो कैसे लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए और फ्रेश ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, गुड बाय। चलो भाई गुड बाय बोलो। गुड बाय।